தாம் தரிகிட நாம் தரிகிட தாம் தரிகிட தத்த தரிகிட தாம். Stop reading it, Tashman. Hey, I am not reading. I am singing Jadi for Bharatam dance. Alright, Bharatam is a sweet classical dance. Our students are here to unfurl the moves we will see. Three, two, one. Ta jum num ta rum ta dhalam ku tak te ku da de dang gir de ta jum ta ka jum ta ta ki ta da jum gir de jum ta num ta rum ta ki ta da de dang gir de ta ri ta dhan ta run ta din ta da jum ta num ta rum ta ka dim ta gir de dang gir de ta dim ta gir de ta jum dim da ta jum nam da ta jum tam ta kita dhan ta da tang gir de dim ta gir de ta jum dim da ta kita jum da kita da jum da jum da kita ta jum gir de ta dum ta ni ta dhan ta gir de ta dhan ta jum ta dhan ta da tang gir de ta gir de ta jum dim da ta jum nam da ta gir jum ta dim tum nam da tang gir de di ta dhan ta gir de dhan ta jun ta dim ta ri ta dhan ta di ta dhan ta da tang gir de ta dim gir de ta dim gir de ta dim gir de ta dim gir de ta jum gir de ta tang gir de ding gir de dong gir de ta dim ta gir de ta jum dim da ta jum nam da ta jum tam ta kita dhan ta da tang gir de dim ta gir de ta jum dim da ta kita jum da kita da jum da jum da kita ta jum gir de ta dum ta ni ta dhan ta gir de ta dhan ta jum ta dhan ta da tang gir de ta gir de ta jum dim da ta jum nam da ta gir jum ta dim tum nam da tang gir de ta di ta dhan ta gir de dhan ta jun ta dim ta ri ta dhan ta da di ta dhan ta da tang gir de ta dim gir de ta dim gir de ta dim gir de ta dim gir de ta jum gir de ta tang gir de ding gir de dong gir de ta நவரசங்களையும் காட்டி ஆடிய எங்களுடைய மாணவிகள் நாட்டிய பேரொலிகளை வாழ்த்துங்கள்.